Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 5. We want a presentation about translation procedure. Okay, before we begin, I would like to introduce the presenter. There are me, Husin Sadia, and my friend Dwi Lestari. Okay, the first is explanation. Explanation. Translation procedure are the technical device used to transfer the meaning of a text in one language to another language. They involve essentially adding structural or lexical elements to those present in the SL or subtracting from them. Eliminating elements that are obligatory in the SL but unnecessary in the CL or with no counterpart there, and where this parity between the two media goes beyond language patterns. Adapting the contents of the message so that the CL text will come as possible to the intents of the SL text and create a similar impact. The mean SL source language bahasa sumber, CL text into target language bahasa sasaran. The example, adding, tambahan. I am a teacher. Saya guru. CL, saya guru. SL, I am a teacher. Adding, ME. Terdapat penambahan kata, yaitu ME. Second, subtracting, pengurangan. I returned home. Saya kembali ke rumah. CL, saya kembali ke rumah. SL, I returned home. Subtracting ke. Terdapat kata yang tidak ada sumber maknanya, yaitu ke. The third, adapting, penyesuaian makna. SL, Hasna is bookworm. CL, Hasna butuh buku. Bookworm is a term used to describe someone who is very fond of reading and often prefers to spend time with books. Note, a booklight is a term that refers to small insects that love organic materials, such as paper, cardboard, and glue. Untrustable, sulit diterjemahkan, karena mengandung makna yang sangat terkait dengan budaya, pengalaman dan konteks linguistik tertentu yang sulit disampaikan dalam bahasa lain tanpa kehilangan beberapa nuansa dan kompleksitas. SL, I want to see Jalan Kepang. CL, saya ingin melihat Jalan Kepang, dalam kurung tarian tradisional dari Jawa. Jadi kalimat yang sulit diterjemahkan yaitu Jalan Kepang karena kalimat tersebut sudah permanen dan mengandung makna kebudayaan sehingga kalimat tersebut sulit diterjemahkan ke bahasa lain. Translation. This means reading the sound of SL from AG. Indonesian Ahmad, English Ahmed, Betawi Batavia, orang hutan. Next, transliteration. This is a process of rendering the letters of one alphabet into the letters of another with a different alphabetical system. For example, from the Russian Cyrillic alphabets into the Latin ones or from Arabic into Latin. Now, transliteration takes place between Indonesian and English since both use the Latin alphabets. Okay, next slide by my friend Dwi Lestari. A translation difference level. First is borrowing. Borrowing are made from one language to another. A procedure often used when the TL has no equivalent for the SL units is to adopt them without change but sometimes with spelling or pronunciation adjustment. Look at the example below. Jadi, borrowing translation level itu tingkat terjemahan yang melibatkan pengambilan kata atau frasa dari bahasa sumber dan meminjamnya ke dalam bahasa target. Nah, di sini contohnya ada sampan. Nah, dalam kosakata bahasa Inggrisnya itu
sampan juga. Terus ada kampung, dalam bahasa Inggrisnya kampung. Ada durian, dalam bahasa Inggrisnya juga sama, ada durian. Lalu sandal dan kapuk. Literal. This is one-to-one structural and conceptual correspondence. It can include borrowings and word-to-word translation. This presupposes a kind of interlingual synonym. Look at the example. In Indonesian, ada 5 buku. In English, 5 books. Mary telah datang dan John sedang bernyanyi. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu ada Mary has come and John is singing. Jadi, tingkat terjemahan selanjutnya adalah literal, yaitu yang melibatkan teks secara kata demi kata dengan mempertimbangkan konteks dan tata bahasanya. Contohnya tadi, di dalam bahasa Indonesianya ada 5 buku. Nah, dalam bahasa Inggrisnya pun sama. Di situ tata bahasanya seperti 5 books. Transposition. This is one of the most common procedure used in translation. It involves replacing a grammatical structure in the SL with one of different type in the TL in order to achieve the same effect. This grammatical adjustment will be dealt with more intensively in Module 2 example. In Indonesian, perlu diketahui bahwa menulis modul itu memakan waktu. Nah, you should know that the model writing take time. And then the second example is, saya tentu datang kalau tahu, saya tidak tahu maka tidak datang. Jadi gini, saya tentu datang kalau tahu. Nah, nyatanya saya tidak tahu maka saya tidak datang. Dalam bahasa Inggrisnya itu ada would have come if I had known. Jadi, transposition translation adalah jenis terjemahan yang mengubah struktur atau bentuk kata atau kalimat dari bahasa sumber ke bahasa target. Seperti contohnya tadi. Di sini ada contoh lain seperti ketika sebuah frasa dalam bahasa sumber diubah menjadi kata tunggal dalam bahasa target, atau ketika urutan kata dalam kalimat diubah untuk memenuhi tata bahasa target yang berbeda. Teknik ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang kedua bahasa tersebut serta kemampuan untuk mengubah teks dengan benar sehingga tetap mempertahankan makna dan pesan dari bahasa sumber. Jadi hanya beda tata bahasa namun maknanya tetap sama. Modulation. Modulation and transposition are the two main processes in translation. Modulation entails a change in lexical elements, a shift in the point of view. Transposition and modulation may take place at the same time. Jadi, modulasi terjemahan adalah jenis terjemahan yang melibatkan perubahan atau penyesuaian pesan atau makna dari bahasa sumber ke bahasa target. Ini dapat dilakukan dengan mengubah gaya, nada, atau bahkan struktur kalimat untuk memastikan pesan yang sama disampaikan dalam bahasa target. Contohnya, jika dalam bahasa sumber ada ungkapan yang tidak ada penadaan langsung dalam bahasa target, maka terjemahan modulasi dapat digunakan untuk mengekspresikan makna yang sama dengan cara yang berbeda. And then here the example. Di dalam bahasa Inggris ada istilah atau kata time is money. Nah, dalam bahasa Indonesianya adalah waktu itu sangat berharga. And then the second example is, sewaktu kukatakan kepadanya bahwa aku menang lotre, dia menyebutku orang yang beruntung. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya yaitu, when I told him I won a prize at the lottery, he called me a lucky dog. Jadi di sini lucky dog-nya itu
mengartikan bahwa kamu adalah orang yang beruntung. Next is adaptation. This procedure is used when the other do not suffice. It involves modifying the concept or using a situation analog to the SL situation, though not identical to it. An adaptation may at the same time entail modulation and transposition. It goes beyond. You can read Dickens' The Great Expectation in this adapt from more easily to understandingly. In translating from one language into another language, transposition and modulation are obviously the most important procedure that should be taken into account by translator. Normally, he should always detect as a word before he begins to translate it. After obtaining a picture of the word, he can break it up into its parts. Jadi, adaptasi terjemahan adalah jenis terjemahan yang melibatkan penyesuaian pesan atau makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa target dengan mempertimbangkan konteks budaya dan lingkungan. Dalam mempertimbangkan konteks budaya dan lingkungan sosial yang berbeda. Ini dapat dilakukan dengan mengubah kata-kata, frasa, atau bahkan bagian-bagian dari teks untuk memastikan pesan yang sama. Disampaikan dengan cara yang relevan dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar dalam bahasa target. Contohnya, jika dalam bahasa sumber terdapat referensi budaya yang tidak dikenal di negara target, maka terjemahan adaptasi dapat digunakan untuk mengganti referensi tersebut dengan sesuatu yang lebih akrab bagi pembaca atau pendengar dalam bahasa target. Jadi bahasanya lebih bisa dipahami. Okay, the next is the levels of equivalence. Substitution of print letter for printed letter. For example, from Arabic into Roman, from Japanese into Roman, or from Chinese into Roman. Substitution of morpheme for morpheme. Example, kerja in English is work. Pekerja as worker, bekerja as a work, works, and work. The level of equivalence. The first is substitution of word for word. Example, careful. The mean is hati-hati. The second example is open, and then the mean is terbuka. And the last example is university, and the meaning is universitas. Second is substitution of praise for praise. Example, a careful worker. The meaning is orang bekerja yang berhati-hati. Then the second example is open university. In meaning, universitas terbuka. Okay, the third is there is a substitution of sentence for sentence. Example, Mariani is a careful worker in open university. Oke, jadi Mariani adalah seorang pekerja yang berhati-hati. Okay, maybe enough. That's all from us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.